Okey, recombinant DNA technology ni sebenarnya adalah satu teknik for making recombinant DNA in which gene from two different sources, often different species, are combined in vitro into the same molecule, right? So the thing is like this, kita ada dua sumber DNA, right? Dan kita akan cantumkan kedua-dua sumber DNA tu, right, secara in vitro. In vitro ni maksudnya di dalam makmal. Okey, di mana recombinant DNA ni digunakan dalam banyak proses ataupun dalam banyak recombinant DNA teknologi. Right. Okey, so perkara pertama yang kita memang kena tahu adalah tools used in recombinant DNA technology. Okey, tools yang pertama yang kita kena tahu adalah target DNA, alright? Di mana target DNA ni adalah DNA fragment yang mengandungi gene of interest, right? And then biasanya target DNA ni kita akan dapatkan daripada DNA humans, DNA animals ataupun DNA plants, right? So di mana all the target DNA yang mengandungi gene of interest tu kita akan membentuk the complementary DNA ataupun kita panggil sebagai cDNA untuk production of the next component lah. Sebagai contoh cDNA for insulin production. So the thing is like this, kita ada DNA. Tapi bukan semua maklumat yang terkandung dalam DNA tu yang kita perlukan. Mungkin kita hanya perlukan dekat bahagian sini sahaja. So, apa yang kita akan buat? Kita akan hanya ambil bahagian ini sahaja yang mengandungi gene of interest, mean gene yang kita nak tu, dan ini kita panggil sebagai target DNA. Okay, the sequence of DNA contain gene of interest, right? Okay. So, yang kedua adalah restriction enzyme. Restriction enzyme ni adalah a class of enzyme, right, yang boleh recognize ni adalah identify and cleave ni adalah cut, potong DNA at a specific base sequence called a restriction site. Yang dikatakan sebagai base sequence ini yang GAATTC itu adalah a base sequence, dan a base sequence yang kita maksudkan di sini kita panggil dia sebagai restriction site. Alright. Dan biasanya restriction enzyme ni dia akan potong dekat restriction site. Maksudnya kalau bahagian ni bukan restriction site, so restriction enzyme tak akan potong di sini. Okay, dia hanya akan potong DNA kita di restriction site sahaja. Okay, and then biasanya restriction enzyme yang memotong DNA kita ni dia akan memotong phosphodiester bond, and biasanya restriction enzyme ni kita perolehi ataupun kita isolated daripada bakteria. Right. Okay, so ini adalah karakteristik of restriction site yang kita kena tahu. Okay, restriction site ni as well kita tahu dia adalah base sequence GAATTC. Okay, tetapi the restriction site ni adalah dalam keadaan palindromic. Okay, apa yang dimaksudkan dengan palindromic? Alright, palindromic is the base sequence of one strand is the same as its complement. Kalau you all tengok base sequence yang atas ni dengan base sequence dia punya complementary ni adalah sama, right? Bila kita baca jujukan base sequence itu daripada 5 to 3. Sebagai contoh, ini 5 kan? So, kita baca GAATTC. Alright, untuk strand yang bawah ni kita akan baca daripada 5 ni juga. So, GAATTC, nampak kan? The base sequence dia adalah sama. Bila kita baca the base sequence tu daripada 5' to 3' side. Right.
Okay, so itu berkenaan dengan palindromic, right? So the next thing yang korang kena tahu adalah two type of restriction enzyme. Actually, dalam banyak-banyak resistant enzyme ni, okay, the resistant enzyme akan potong DNA kita membentuk DNA fragment yang mempunyai two type of end. Okay, iaitu sticky end dan juga blunt end. Right? Okay, sebagai contoh dalam gambar yang saya bagi ni, contoh sticky end yang, right? Ini adalah DNA asal kita sebelum dipotong. Contoh di sini adalah dia punya restriction site. Alright. Dan bila resistant enzyme tu potong dekat resistant site, nampak dia potong. Okay. Dia potong di sini. And then dia potong di sini. Dan dia potong di sini, nampak? Alright. Dan tempat yang dipotong tadi akan terpisah. Okay. Dan dia akan jadi macam ni. Nampak? Dia akan terpisah. So, keadaan yang seperti tangga itulah yang kita katakan sebagai sticky end. Sebab ada resistant enzyme yang bila dia potong DNA kita membentuk DNA fragment, tetapi dia tak akan membentuk dalam keadaan begini. Okay, sebagai contoh kita tengok blunt end di sini yang, okay, for example, the resistant enzyme akan potong di sini. So, bila dia potong dekat bahagian yang saya tandakan tadi, bila DNA tu terpisah, you all boleh nampak hujung ataupun end of the DNA fragment tu adalah blunt end, tumpul. Okay, kalau yang ni nampak dia sticky, right? Tapi yang ni dia keadaan begitu yang kita panggil sebagai blunt end. So, itu adalah two type of end hasil daripada the cliff of resistant enzyme, right? Okay. Okay, so kita tengok contoh lah resistant enzyme yang bila dia potong DNA kita, dia akan membentuk sticky end. Okay, contoh yang saya nak gunakan sekarang ni adalah EcoR1. So, EcoR1 ni adalah resistant enzyme yang kita isolate daripada E. coli. E. coli ni adalah bakteria yang, okay. So, resistant site yang dikenal oleh EcoR1 adalah GAATTC. Yang ini korang kena ingat. Sebab soalan dia boleh tanya, apakah recognition site ataupun resistant site yang dikenal oleh EcoR1. So, EcoR1, okay, recognize GAATTC. So, maknanya dalam sepanjang kita punya DNA tu, EcoR1 akan cari di manakah terdapatnya resistant site GAATTC. Sebab EcoR1 hanya akan potong di bahagian DNA yang mengandungi resistant site GAATTC. Right. So, bila dia dah recognize, apa yang what we call kita punya EcoR1 ni akan buat, dia akan potong antara guanan dengan adenine ni yang. And then dia akan putuskan hydrogen bond. And then dia akan putuskan phosphodiester bond antara guanan dengan adenine ni. So, that's why bila DNA kita ni terputus, dia akan membentuk keadaan begini. Right. Okay, di sini adalah guanan, cytosine, thymine, adenine. Di sini adalah adenine, thymine. Okay, cytosine, guanin. Nampak? Okay, kesan daripada a cliff ataupun cutting of the resistant enzyme dekat resistant site of our DNA. So, bentuk begini ni, okay, kita panggil sebagai sticky end. Right. Okay, kita tengok contoh resistant enzyme yang bila dia potong kita punya DNA, dia akan membentuk blunt end. Right. So, contoh enzim kita ada SMART1. Right. Okay, organisme ataupun bakteria yang menghasilkan SMART1 adalah Serena marcescens. Okay. And then, okay. SMART1 ni dia recognize resistant site CCCGGG. Okay, then bila kita tengok dalam gambaran yang saya bagi ni, dia akan potong antara cytosine dengan guanine ni. Dia akan potong kat sini. So, bila DNA tu terpisah, dia akan membentuk keadaan begitu. CCCGGG. Okay, GGG, CCC. Right. So, keadaan begini, bentuk begini yang kita panggil sebagai blunt end. So, ini pun sama. You all kena ingat. Apakah resistant site yang dikenal ataupun that can be recognized by the SMART1? Tak silap saya dalam buku you all ada contoh-contoh lain resistant enzyme. Okay, awak pun kena ingat dan awak pun kena hafal resistant site that recognized by that particular resistant enzyme. Okay?
Right. Okay, so di sini saya nak tunjuklah macam mana resistant enzyme ni potong DNA dan juga potong the plasmid. Actually, kenapa? Sebab this keadaan kita akan tengok dalam proses cloning nanti. Right. Okay, ini adalah gambaran DNA kita. Ini adalah gambaran kita punya plasmid. Right. So, resistant enzyme kalau pada DNA means DNA yang mengandungi gene of interest, okay, the target DNA, dia akan potong pada 2 bahagian. Right? Okay, tetapi kalau pada plasmid yang resistant enzyme tu hanya akan potong pada 1 bahagian sahaja. Sebab hasil daripada cleave of the resistant enzyme pada DNA ni yang kita akan membentuk struktur yang tengah ni yang kita panggil sebagai DNA fragment. So dalam DNA fragment itulah terdapatnya gene of interest. Right? Tetapi plasmid pula, ni plasmid kita hanya akan potong pada 1 bahagian sahaja sebab kita just nak putuskan dia pada 1 bahagian. So bila dia terbuka macam ni, later DNA fragment yang kita potong tadi kita akan slot in pada bahagian opening of the plasmid tu untuk membentuk recombinant DNA. Right. Okay, so this is how lah resistant enzyme tu dia potong DNA dan juga plasmid. Okay, so tools yang seterusnya yang kita kena tahu adalah DNA cloning vector. Okay, DNA cloning vector ni adalah vehicle used in gene cloning, right, to insert foreign DNA fragment, okay, means that contain the gene of interest into the whole cell. Okay, maknanya DNA fragment yang kita dapat daripada DNA animals ataupun DNA humans, kita akan insert ke dalam vektor. Alright? So, apakah contoh-contoh cloning vector yang kita kena tahu? Yang pertama adalah plasmid. Ini adalah gambaran plasmid. Okay, yang kedua adalah bacteriophage. Itu adalah gambaran bacteriophage. Right? And then yang ketiga, kita ada cosmid. Okay, ini kita gambaran cosmid. Okay, yang keempat adalah YAC. Okay, ini adalah gambaran YAC. Okay, kesemua ni adalah cloning vector. Tetapi common cloning vector yang kita gunakan adalah plasmid. So, kesemua vektor biasanya mempunyai karakteristik seperti able to accept foreign DNA. Maksud foreign DNA fragment yang kita nak insert tadi tu kan foreign DNA. So, dia mesti able. Maknanya kalau sesuatu yang nak jadi vektor tu, dia tak boleh accept the foreign DNA. So, dia tak boleh menjadi vektor. Right. And then, syarat untuk menjadi vektor ataupun karakteristik vektor juga, they can carry foreign DNA into the whole cell. Means, bila vektor tu masuk dalam whole cell, dia juga akan membawa bersama the DNA fragment yang mengandungi gene of interest tadi. Okay. And then, disebabkan most of vector mempunyai origin of replication, ORI ni, so dia boleh replicate freely in the whole cell. Replicate ni maksudnya jadi banyaklah dia boleh mengganda, okay, di dalam whole cell. Right, and then satu lagi pentingnya yang kita tahu struktur vector ni dia mempunyai selectable marker gene. Okay, selectable marker gene ni sebenarnya dia mempunyai gene yang boleh membantu bakteria tu menjadi resistant kepada antibiotik. Sebagai contoh, satu what we call the selectable marker gene yang penting pada vektor kita, means pada plasmid kita adalah AMPR lah. Di mana AMPR ni adalah ampicillin resistant gene. Right. Okay, so kita tengok the main vector, iaitu plasmid. Plasmid ni adalah circular DNA. Kalau kita tengok kita punya bakteria ni, ini adalah dia punya DNA. Yang ni lah yang dikatakan sebagai plasmid. Biasanya plasmid ni carry only a few gene saja, tidak sebanyak gene yang dibawa oleh DNA, right? And have a single origin of replication.
Okay, so biasanya plasmid ni is easily isolated daripada bakteria, and then plasmid ni kita boleh reintroduce semula ke dalam bakteria sel menggunakan proses transformation proses. Maksudnya plasmid ini boleh keluar, okay, plasmid ni boleh masuk balik ke dalam bakteria. Okay, so setiap plasmid, okay, dia mempunyai bahagian yang kita panggil sebagai ORI ataupun origin of replication kat sini. Okay, right? Tu awak kena tahulah, okay, antara structure ataupun komponen penting plasmid. Dan yang kedua, okay, plasmid mempunyai leg Z, okay, di sini. Okay, di mana dekat leg Z ni mengandungi multiple cloning site. Actually dekat leg Z di sinilah nanti resistant enzyme akan potong, dan dekat leg Z ini jugalah nanti the DNA fragment yang mengandungi gene of interest tu will be inserted, will be slot, okay, pada kita punya what we call plasmid. Itu adalah leg Z. And then alright, yang ketiga adalah AMPR gene ni lah. Alright, okay, salah satu selectable marker gene yang penting lah yang ada pada kita punya plasmid. So kena ingat ketiga-tiga ni, origin of replication, okay, leg Z dan juga AMPR gene. Alright, okay, dan tu yang seterusnya adalah host cell. Okay, host cell ni adalah organism that receive a recombinant DNA, alright, for cloning process. Okay, maknanya plasmid akan masuk ke dalam host cell untuk meneruskan proses cloning. So the organism that can act for the function sebagai host cell biasanya adalah bakteria, okay, seperti E. coli, dan juga yeast pun boleh bertindak sebagai host cell. Right, okay, so ni keadaan dia. Okay, the plasmid, right, okay, dan plasmid tu boleh masuk dalam host cell. Nampak? Okay, itulah keadaan host cell. So, karakteristik host cell yang kita kena tahu, dia boleh receive recombinant DNA, right? Dia boleh maintain structure of recombinant DNA, right? Maksudnya, bila recombinant DNA tu masuk dalam host cell, okay, dia tak merubah, okay, the DNA, recombinant DNA tu, dan okay, dia juga boleh amplify and express the gene product. Maksudnya, dia boleh memperbanyakkan gene dan juga boleh memperbanyakkan produk yang dikodkan oleh gene tu. Right. And then yang keempat, dia boleh clone itself or recombinant DNA plus plasmid. Okay, itu adalah antara karakteristik of the host cell. Right, okay. Dan tools yang terakhir adalah modifying enzyme. Okay, kita akan melibatkan dua modifying enzyme, iaitu yang pertama adalah DNA ligase. Okey, dalam keadaan ini, DNA ligase ni adalah digunakan untuk join the DNA fragment permanently, okay, with gene of interest, okay, with the plasmid. Contoh, okay, ini kita ada plasmid, ini kita ada target gene, and then kita akan gabungkan plasmid dan juga what we call the DNA fragments yang mengandungi gene of interest, dan ligase tu nanti dia akan seal. Okay, nah, antara DNA fragment dengan plasmid tu by forming the phosphodiester bond. So means the DNA fragment dengan plasmid tu dia akan bercantum permanently. Right? Okay, then modifying enzyme yang seterusnya adalah Taq polymerase. Okay, dia adalah special heat resistant DNA polymerase. Maksudnya, okay, kalau ikut logik DNA polymerase adalah protein kan. So bila dia expose kepada high temperature, protein akan denature. Tetapi Taq polymerase ni tak. Okay, dia boleh maintain, okay, walaupun temperature menjadi sangat tinggi. Okay, sebab tu kita katakan dia special heat resistant DNA polymerase. So Taq polymerase ni nanti kita akan tengok bahawa dia terlibat di dalam proses PCR. Okay, right. Okay, so that's all tools yang you all kena tahu.